शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो योम तरविया यानी कि 8 जिलहज का अमल है। इसको योम तरविया क्यों कहते हैं, इसकी वजह तस्मिया क्या है, इसमें करने वाली इबादत क्या हैं, और इस दिन के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात क्या हैं, इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर मैं आपसे जिक्र करूंगी। वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे, आपकी हर परेशानी को ख़त्म फरमाएंगे। बेशक ये वो दिन है जब मोमिनीन की परेशानियों को सुन लिया जाता है। ये वो हुर्मत वाले दिन हैं जिनकी खुद अल्लाह करीम कुरान करीम में कसम खाकर फरमाते हैं वला यालिन अशर। ये वो 10 दिन है। तो इंशाअल्लाह ताला आपने इसमें ये अमल जो आपसे जिक्र किया जाए, आपने इसको गौर और तवज्जो से सुनना है और कर भी लेना है। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे, आपकी परेशानियों को ख़त्म फरमाएंगे। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर आप मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन आ रहा है उसको भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुँचती रहे। जिलहज्जा की 8वीं तारीख को यौम तरविया कहा जाता है, क्योंकि इसकी वजह तस्मिया ये है कि इस दिन में हज्जाज अपने ऊँटों को पानी से खूब सैराब करते थे। इसको तरविया इस वजह से कहा जाता है, या फिर इसके हवाले से कहा जाता है कि तरविया सोच विचार के दिन को कहते हैं, क्योंकि 8वीं जिलहज की रात को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में अपने लख्ते जिगर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबह करते हुए देखा, और सुबह होने पर अपने ख्वाब से मुताल्लिक सोच विचार की कि आया ये ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से है या नाऊज़ बिल्लाह शैतान की तरफ से है। इसका जिक्र कुरान करीम में भी फरमाया गया है। पारा नंबर 23 की सूरह सॉफ़ात की आयत नंबर 102 में इसका जिक्र है। क़ाला या बुनैया से कि ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा कि मैं तुझे ज़िबह करता हूँ, अब तू देख तेरी क्या राय है। तो आपने इसमें सोच विचार किया, तो इस वजह से इसको तरविया कहा गया है। और 8 जिलहज में इबादत करने का, नफली नमाजें पढ़ने का और अल्लाह करीम के आगे सजदा रेज होने का बड़ा ही अजर है, क्योंकि ये उन 10 दिनों में ही शामिल है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस शब में ख्वाब भी आया था, तो ये बड़ा ही अहमियत का हामिल दिन है। तो आपने 8वें दिन यानी यौम तरविया के दिन आपने ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी है, अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे रहना है, क्योंकि इस दिन में तमाम औकात से आपने तौबा करनी है। हज्जाज किराम जो है वो मिना की तरफ रवाना होते हैं, और मिना की तरफ रवाना होने के बाद अल्लाह ताला से उनका ताल्लुक जो है वो और ज़्यादा गहरा हो जाता है। तो जो लोग नहीं पहुँच सकते हैं, अगर वो भी उसी तरह से जो अल्लाह करीम की जो इबादत हैं या अल्लाह ताला की जो आगे अपनी मनाजात हैं उनका जिक्र उसी तरह से करें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो कोई यकीन के साथ अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसको हाजियों जैसा सवाब इनायत फरमाते हैं और उसको उसी तरह से कबूल फरमा लेते हैं। उस पर नजर करम भी अल्लाह ताला इसी तरह से फरमाते हैं, क्योंकि अल्लाह करीम को इखलास और ईमान ये अल्लाह करीम को बहुत ज़्यादा महबूब हैं। अल्लाह के नज़दीक अल्लाह ताला ईमान वालों को, इखलास वालों को अल्लाह ताला बहुत पसंद फरमाते हैं। तो इस दिन में इबादत इलाही करने की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो इस दिन में आपने 2 नफिल पढ़ने हैं। किस तरह से पढ़ने हैं कि आपने हर रकत में सूरतुल फातिहा के बाद 1 मरतबा आपने आयतुल कुर्सी पढ़ लेनी है और 15 मरतबा आपने सूरतुल इखलास पढ़ लेनी है। इंशाअल्लाह ताला हर रकत के बदले में अल्लाह ताला आपको सवाब अजीम अता फरमाएंगे। फिर उसके बाद इस दिन में आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तगफार भी करना है, तमाम औकात से आपने तौबा करनी है। और जैसे कि इस दिन में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोच विचार किया, इसको तरविया कहा गया है। आपने अपने गुजरे हुए दिनों पर तौबा और इस्तगफार करनी है, उनको सोचना है, उनको अपने जहन में लाकर आपने देखना है कि आपके अंदर कौन सी कमियां हैं, कौन सी खामियां हैं, कहाँ पर आपसे गुनाह हुए हैं, कहाँ आपने अल्लाह की नाफरमानी में वक्त गुजारा है। तो उन तमाम औकात से आपने तौबा करनी है। और अगर खुदा ना ख्वास्ता आपने किसी का हक मारा हुआ है, आपने किसी के साथ बुरा किया हुआ है, तो आपने
اس سے معافی مانگ لینی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن میں تمام لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، جو حاجی ہیں ان کی دعاؤں کو بھی، جو کہ اپنے گھروں میں ہیں ان کی دعاؤں کو بھی، لیکن اور اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی کے ساتھ معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اگر خدا نخواستہ اپنے حق کما رہے ہیں تو آپ نے وہ حق بھی ادا کرنا ہے۔ ایک جو ظلم کرنے والا ہے، جو مظالم ڈھانے والا ہے ایک دوسرے پر، تو اللہ تعالیٰ اس کے سوا سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو معافی تبھی ممکن ہے جب اگر ہم نے کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کا حق کمارا ہے، تو ہم اس سے معافی مانگیں اور حق ادا کر دیں۔ اس کے حوالے سے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مرداس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کی شام اپنی امت کے لیے رحمت اور مغفرت کی خوب دعا مانگی۔ جواب ملا کہ ایک دوسرے پر کیے ہوئے مظالم کے سوا باقی سب معاف ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اللہ تو قادر ہے کہ اس مظلوم کو اپنے خزانوں سے بہترین بدلہ دے جس پر ظلم ہوا ہے، اور ظالم کی طرف سے اس کو عطا فرما دے۔ مگر اس شام یہ دعا قبول نہ ہوئی۔ مزدلفہ کی صبح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی دعا مانگی، حتیٰ کہ وہ قبول ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمانے لگے۔ بعض صحابہ نے عرض کیا، اس وقت تبسم کی عادت مبارکہ تو نہ تھی؟ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے دشمن ابلیس کو جب علم ہوا کہ امت کے حق میں اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی تو وہ ویلا کرنے لگا اور اپنے سر پر خاک ڈالنے لگا۔ تو آپ نے اس دن میں اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے، اور اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی کے ساتھ معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اگر خدا نخواستہ اپنے حق کما رہے ہیں تو آپ نے وہ حق بھی ادا کرنا ہے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خزانوں سے عطا فرمائیں گے بے پناہ، آپ کو اس کے فیض جو ہیں وہ حاصل ہوں گے۔ تو آپ نے ضرور اس عمل کو کرنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے جتنا آپ سے ہو سکے اس دن میں آنسو بہانے کی کوشش کریں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن 3 آنکھوں کے سوا ہر آنکھیں روتی ہوں گی، اور ایک وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتی ہو، دوسری وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے حرام مقامات سے بچتی ہوں، تیسری وہ آنکھ جس نے فی سبیل اللہ پہرا دیا ہو یا جاگتی رہی ہو۔ تو اللہ کے خوف سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے آگے آنسو بہانے ہیں، آپ نے رونا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی جو التجائیں ہیں وہ رو رو کر آپ نے طلب کرنی ہے۔ اس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ کریم بے پناہ جو ہے وہ فائدے حاصل فرمائیں گے، آپ کی بے پناہ جو حاجات ہیں ان کو پورا فرمائیں گے، کیونکہ یہ بڑا ہی خوبصورت دن ہے، اپنے آپ پر نظر ڈالنے کا دن، سوچ بچار کرنے کا دن، اعمال کرنے کا دن۔ تو جتنا ہو سکے نفلی عبادات میں مشغول رہیں، اور اس دن کے روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے، تو اس دن میں روزہ بھی رکھیں۔ 2 نفل آپ نے جس طرح سے میں نے آپ سے ذکر کیا ہے وہ آپ نے کرنا ہے، اور ایک تسبیح آپ نے استغفار کی کر لینی ہے، کوئی بھی آپ استغفار کر لیں، استغفر اللہ آپ پڑھ لیں، جو آپ سے ہو سکے استغفار آپ کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے آپ نے اعمال کرنے ہیں، اور آپ نے اسی طرح سے اگر کسی کا حق کما رہا ہے تو وہ ادا کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ ضرور اس پر عمل کریں گے۔ اگر کوئی بہن ہیں، بھائی ہیں جن کی کوئی حاجات ہیں تو وہ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس دن میں بہت سے بہن بھائی آپ کے لیے وہ دعائیں پڑھیں گے، آپ کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، تو آپ نے ضرور کمنٹ سیکشن میں اپنی دعاؤں کو لکھنا ہے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔